श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। 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 ॐ हृतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम, सुप्रभातम। ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। We will chant the 18 shlokas of the Phalashruti which we learnt yesterday. Shri Bhishma Uvacha Itidam Kirtaniyasya Keshavasya Mahatmanah Namnam Sahasram Divyanam Asheshena Prakirtitam Ya idam shrunuyan nityam yaschapi parikirtayet नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्थो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्य
मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौस्सचन्द्रार्कनक्षत्राख्यं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्. We have covered till here. Continuing. योगो ज्ञानं तथा सांख्यं योगो ज्ञानं तथा सांख्यं योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च विद्या शिल्पादिकर्म च विद्या शिल्पादिकर्म च योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानं वेदाशास्त्राणि विज्ञानं वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एतत् सर्वं जनार्दनात् एतत् सर्वं जनार्दनात्. Generally, we find a common universal mistake is in the flow and with the influence of people around us. Normally people say Janardhanath. It is Janardhanath. In case if you are conscious, then you may be able to chant correctly. वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतम् एको विष्णुर्महद्भूतम् एको विष्णुर्महद्भूतम् पृथग्भूतान्यनेकशः 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 एको
Remember, एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो इमं स्तवं भगवतो इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः पठेद्य इच्छेत् पुरुषः पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं विश्वेश्वरमजं देवं विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं जगतः प्रभवाप्ययं जगतः प्रभवाप्ययं विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं भजन्ति ये पुष्कराक्षं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवं ॐ नम इति न ते यान्ति पराभवं ॐ नम इति
न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष 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 पद्मनाभसुरोत्तम 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 पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां 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 त्राता भवजनार्दन त्राता भवजनार्दन त्राता भवजनार्दन भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन। अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन। श्रीभगवानुवाच 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 यो मां नाम सहस्रेण यो मां नाम सहस्रेण यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव स्तोतुमिच्छति पाण्डव स्तोतुमिच्छति पाण्डव यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव। सोऽहमेकेन श्लोकेन सोऽहमेकेन श्लोकेन सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयः सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति स्तुत एव संशय ॐ नम इति स्तुत एव न संशय ॐ नम इति। व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य 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 वासितं भुवनत्रयं वासितं भुवनत्रयं वासितं भुवनत्रयं वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्।
सर्वभूतनिवासोऽसि 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 वासुदेव नमोऽस्तुते वासुदेव नमोऽस्तुते वासुदेव नमोऽस्तुते सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति। Remember, नमोऽस्तुत ॐ नम, a little cut and then iti. श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति। पार्वत्युवाच 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 केनोपायेन लघुना केनोपायेन लघुना केनोपायेन लघुना विष्णोर्नामसहस्रकम् 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 केनोपायेन लघुना विष्णोर्नामसहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नामसहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच ईश्वर उवाच ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति श्रीराम राम रामेति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं सहस्रनाम तत्तुल्यं सहस्रनाम तत्तुल्यं। Here many people make the mistake of chanting Taptulyam. It's a very, again, one more common universal mistake. It is Tattulyam. Sahasranama Tattulyam
रामनामवरानने 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 सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ॐ नम इति श्रीरामनामवरानन ॐ नम इति श्रीरामनामवरानन ॐ नम इति. This shloka is usually chanted 3 times. People who have a little less time and are used to chanting urgently, sometimes they chant it once, but normally this only the shloka, not Ishvara Uvacha or the last one, Shri Ramanamavaranana Om Namaiti. These are chanted only once, but the shloka is normally chanted 3 times. Brahmovacha 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 Namostvanantaya Sahasramurtaye. Tune changes. Namostvanantaya Sahasramurtaye. Namostvanantaya Sahasramurtaye. Sahasrapadakshishirorubahave. 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 Namostvanantaya Sahasramurtaye. Sahasrapadakshishirorubahave. Sahasranamne Purushaya Shashvate. Sahasranamne Purushaya Shashvate. Sahasranamne Purushaya Shashvate. Sahasrakoti Yugadharine Namaha. Sahasrakoti Yugadharine Namaha. Sahasrakoti Yugadharine Namaha. Sahasranamne Purushaya Shashvate. Sahasrakoti Yugadharine Namaha. Brahmovacha Namostvanantaya Sahasramurtaye. Sahasrapadakshishirorubahave. Sahasranamne Purushaya Shashvate. Sahasrakoti Yugadharine Namaha. These are normally chanted into 4 padas because it's very long. They are chanted as 4 padas. Sahasrakoti Yugadharina Om Nama Iti. Sahasrakoti Yugadharina Om Nama Iti. Sahasrakoti Yugadharina Om Nama Iti. Sanjaya Uvacha. Sanjaya Uvacha. Sanjaya Uvacha. Yatra Yogeshwarah
कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच 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 अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Here one more version when you chant together is अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Both are acceptable. परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मसंस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आर्ताविषण्णा, here it is artavishanna. That visarga is dropped by oversight. Visarga has come. While the shabda is correct. Artaha vishannaha shabda is correct, but visarga according to sandhi drops. That mistake is here. Please correct yourself. आर्ताविषण्णा शिथिलाश्च भीताः, आर्ताविषण्णा शिथिलाश्च भीताः, आर्ताविषण्णा शिथिलाश्च भीताः, घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः, घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः, घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः, संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं, संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं, संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं, विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु, विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु, विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु, आर्ताविषण्णा शिथिलाश्च भीताः, घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः, संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं, विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु. The word samarpanam is not chanted normally. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सदिति।
ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते 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 शतसाहस्र्यां 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 संहितायां संहितायां संहितायां. This is a long word. Carefully chant. Vaiyasikhyam. I am breaking it for convenience. Vaiyasikhyam. Vaiyasikhyam. Anushasanike. Anushasanike. Anushasanike Parvani 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 Vaiyasikhyamanuशासनिके Parvani Bhishma Yudhishthira Samvade Bhishma Yudhishthira Samvade Bhishma Yudhishthira Samvade Shri Vishnu Sahasranama Stotram Shri Vishnu Sahasranama Stotram Shri Vishnu Sahasranama Stotram Om Tatsaditi Shri Mahabharate शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके पर्वणि वैयासिक्यामानुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. With this, the teaching part is over. When we were doing our course in Sandipani Sadhanalaya, Param Pujya Gurudev Swami Chinmayanand Ji, during the valedictory function, the course was over, then the Diksha ceremony also was over, Brahmachari Diksha ceremony, and after that in the Ashirvachanam, benediction, Param Pujya Gurudev very beautifully started his Ashirvachanam. He said, "My dear Brahmacharis, for the past 2 years, all of you have learned Bhagavad Gita and Upanishads. Now go out in the field and get educated," he said. In the sense what? The actual learning starts from then in the field. Similarly, now we have learnt Vishnu Sahasranamam in these 15 days, but the actual perfecting, learning it properly will start from now. One of the very important reasons, one among the very important reason is of what? The next program which is going to come. Corona Roga Shamanartham Vishnu Sahasranama Stotra Parayanam from 1st of June. I hope you remember. That again is only to familiarize the stotram in your mind and very good practice
All right. But the sankalpa is very genuine. The sankalpa is for the sake of the welfare of the whole universe under this very bad influence of coronavirus. All right. So, practice is very, very important. Only the teaching is over. Learning starts now. All right. I hope this has been circulated well. Please do your good share of sharing it. For your information, the talks, the explanation of this Vishnu Sahasranama is going on. 2 series have been completed. April and May, 2 months. 1st to 10th of every month it will be there until it concludes. Therefore, now that you all have learned the chanting, is a very good opportunity for you to understand what is the actual meaning of every nama, etc. Therefore, now from day after tomorrow, that is June 1st, the 3rd series will start. We have only concluded 14 shlokas of the Dhyana shloka, which are available in the YouTube. You may please watch them. And from 1st, we will continue from there. This is another very important information. Very many thousands and lakhs and crores of people chant Vishnu Sahasranamam, but most of them do not know the meaning. It's a wonderful opportunity to know the import of this wonderful stotram. Please share this information also. It is sampradaya that no knowledge should be taken free of cost. However, we don't charge as a fees. It is sampradaya that Guru also does not charge fees. All right. But at the same time, a Guru Dakshina is given as a sampradaya because Pitru Rina, Shastra Rina and Deva Rina, these 3 rinas have to be cleared, it seems. Of course, all the 3 cannot be cleared. However, one symbolic expression of gratitude to the Guru Parampara is Guru Dakshina. Even in the Vedic period it was said, Shrotriyam Brahmanishtam, how Samitpanihi. Samitpanihi Shrotriyam Brahmanishtam, it is said in the Upanishad. The Shishya, he has left everything, the Vatu. He has left everything. He is on Bhikshanna Matra. But when he goes to the Guru, he should not go empty-handed, it seems. That is Sampradaya for learning. Therefore, because he has left everything, no money, property, nothing, he carries Sammit. Now, you don't bring Sammit. I don't use that. He carries the Sammit as an offering at the feet of the Acharya. He says, all my desires I have dried up and I have brought this dry stick to serve you. It can be for cooking or it can also be for Havana. Those days cooking was generally not done in the ashrams. The Shishyas go Bhavati Bhiksham Dehi and bring the food to the Guru, and the Guru, after eating whatever is left over, that the Shishyas have to take. This was Sampradaya centuries back. Now the case is different. We don't have to discuss on that right now. The idea here is one should not go to a Guru empty-handed. 1. To learn. All right. Therefore, Guru Dakshina is a Sampradaya. Point number 1. And in today's world, it is this Guru Dakshina which supports the ashram in paying the rent, in taking care of the workers. Yesterday I had mentioned the workers' salaries, the maintenance of the ashram, maintenance of the acharya, etc. All those are taken with the help of the generous Guru Dakshina that people offer having learnt the Vidya. All right. Therefore,
those of you who are interested, here nothing is compulsory. Yatha Shakti, Yatha Preeti. The Preeti is well understood. Shakti you understand. Alright. Your Shakti you should never overestimate and you should never underestimate. So with that in mind, as much as possible, you may offer as Guru Dakshina. The bank account is given here. You may please directly transfer. But most important is this part. Once you remit the Guru Dakshina, please send us to this WhatsApp number your full name as you write, because the Dakshina what you give is exempted under ATG. So people who want to claim ATG, they must definitely give a proper complete name as per records. Then complete address for two reasons. One, to send you the official receipt, and two, it is a mandatory aspect in a trust. Ours is a registered trust and well properly audited timely by a qualified, one of the most wonderful chartered accountants of Mysore. Therefore, as per the rules, complete address is required. It's a must. And with PIN code. Do not send Kuvempu Nagar MYS, and then if you send, we may know all your codes generally, but however, there are some confusions. Therefore, please make sure you mention the PIN code properly, and along with that, your mobile number and PAN number. This much details we definitely require. Oppa, this much I have to give. Better I don't send Guru Dakshina. Don't sit like that. Alright. It is Sampradaya. And of course, I told you, it is with that we are well supported, and I am very, very happy and I am very grateful to all of you who have been supporting Sadhana Mandira. Alright. This is the Guru Dakshina part. In case you cannot transfer directly through bank account, which is definitely the best method. Online transfer is the best method. Right, it is in your palm, in the mobile. Alright. Otherwise, you may write a check properly. The spellings must be very proper, because if the check comes back, unnecessarily he will charge us 118 rupees and he will charge you also 118 rupees. So please take a little care while writing the name. Sadhana, DHA. Don't make it Sadhana. And Mandira, RA. Mandira, trust. Alright, trust is very important. So, Sadhana Mandira Trust. And please post it. Post the check to this address, and we are very grateful for that. Until now, you all have taken care. Further also, I am sure Bhagavan will take care through you. With this, our learning of Vishnu Sahasranama concludes. Shubhamastu. Tomorrow, very important. Tomorrow is our Samarpanam at the feet of Bhagavan Vishnu, what we have studied. That is why today itself I completed speaking about Guru Dakshina, everything. Tomorrow is Samarpanam at the feet of Bhagavan, what we have studied. And tomorrow there will be no announcements. It is only chanting Dhyana Shloka, Vishnu Sahasranama and Phalashruti. From the beginning to the end, we will chant tomorrow. And after that, from June 1st, we are meeting 2 times per day for 1 month. Morning for the class, talks on Vishnu Sahasranama. Evening for chanting Vishnu Sahasranama. Thank you, and thank you very much. And all of us must definitely thank Sri Ramaswamy, who has come every day, who has been coming for so many months, and he will also be coming, for coming early morning to record and present it to all of you. Our
We invoke Bhagavan's blessings and Gurudev's blessings on all on this occasion. We will meet tomorrow.